Hello, order 4. What is how the entire obedu choba na kokonte face the was in fact abetiasa na so bia so mpehwehwe ni mu akwanyezi and then be kokonte pa the secret behind the entire man for dia de we ya omudi sie minim the entire na so aduane ne de kwanya sam keto amesha se the aloha kokonte flour ni omufufu pa da omakofa badwa so bi fefefe ne ani kanika na jasa me no anso hye mama nso na huru pa mu ye hye na jasa me hwie kokonte ni gus na sam ken so medi kan no anso hye ni bi sinchan jasa no medi gugu so kakra so pesa wo ka kokonte na fufu pada pa mani yese twintwan so ba bi na no ayi nse han eni odi gum kakra gugu su se kanum so ade aye kama aloha fufu pada je se ade aye se aloha consumer bo ma heda kofa ba dwa so abanche krojen Ghana banche papa na yeyi we enye banche abokaka entu hwa wutimi se ade so ba bi na ade na se twintwan ade akono wo brochire wo Ghana ha na se wo mpe brent mmekọ hata kokonte nemnem ne once na we frɛ ni tobi fofofo kokonte so se fie je pepe just ade we additive bia amfra ya ne natural na metwie me nkruma gu so kokonte ni ka kokonte akono aduane wo ba Ghana mema frɛ ni face the wo bi mo frɛ ni kwabetie bi frɛ ni kokonte bi frɛ na kosu tuntum na so ade akono aduane se kitin so obi aso mpe na so loki amafo edi aduane we cha mo di banku ni fufuo o pe aloha fufu powder ne kokonte powder bi ato ahwe caption na so ne number da loki kwaji ade mafa